শস্য তোমার, তৃষ্ণা ভরা জল, তোমার মায়ায় তোমার ছায়ায় স্নিগ্ধ করতল। অন্ধকারের সাত সীমানায়
আলোয় আলো তুমি, নারীর টানে জড়িয়ে রাখো আমার জন্মভূমি। নিজের রক্তে দাও এঁকে দাও যুদ্ধ জয়ের টিকা। স্বপ্নে আমার মুগ্ধ স্বদেশ মাতৃকা, মাতৃকা, মাতৃকা। একটা স্বাধীন দেশ, যেখানে প্রতিটা মানুষ প্রকৃত স্বাধীন, চিন্তা ভাবনা যেখানে বাধাহীন, বাঁধনহারা, থাকবে না কোনো স্বার্থের নিয়ন্ত্রণ, রবে না কোনো ঈর্ষা ক্ষোভ লালসা। এসব বোধহয় স্বপ্ন। তাই আজও মানুষে মানুষে হয় ক্ষমতার লড়াই, দেশের সাথে দেশের হয় সীমানা দখলের যুদ্ধ। পরিণতি, পতন, ধ্বংস এবং সমস্ত স্বপ্নের মৃত্যু। না, স্বপ্নকে মরতে দেওয়া যায় না। আজকের প্রজন্মে আমরা ওই সুন্দর স্বপ্নকে আঁকড়ে বাঁচতে চাই। স্বপ্নের দেশ না, স্বপ্নের পৃথিবী গড়তে চাই। ভারতবর্ষ এগিয়ে এসো, ভারতবর্ষ এগিয়ে চলো। जयतु जयतु भारतम, जयतु जयतु भारतम। विश्व प्रेम की बाढ़ चदरिया जगा हुआ भारत विश्व प्रेम की ओर चदरिया, विश्व प्रेम की ओर चदरिया सच्चे सुर में गाता है। एक सुरीली आशा लेकर सूरज नहीं उगाता है। विश्व प्रेम चादर लेके शुद्ध शूरे गाता है। സിന്ധമിഴാരിൽ പുതിയ പൊൻവിഴിയിൽ ആയിരമാലവൻ തോന്നിടുന്നേ. विश्वप्रेमाची ओढ चादर खऱ्या सुरांनी गाता है. एक सुरीली आशा लईने सूरज नवो गारे छे. जागा हुआ भारत है, जागा हुआ भारत है, जागा हुआ भारत है, जागा हुआ भारत है. जय जय भारतम, जय जय भारतम. वसुधैव कुटुम्बकम् भारतम, जय जय भारतम. मुझे मैदान लिख देंगे आशाएं. श्वास मेरी प्राण मेरा तू ही मेरा मन. बस तू ही है प्रेम मेरा पहला और प्रथम. धर्मधात्री कर्मधात्री जन्मधात्री कई. मानवधारकों से अंकित ममता. सुर अनेक स्वर अनेक एक है धड़कन. शब्द सारे भाव सारे हैं तुझे अर्पण. स्वर्ग तेरे सर्ग तेरे कोई तड़कन. भक्त मोर श्रद्धा मोर तुम अर्पण. प्रेम का मृदंग रंग एकता का तू. युगों युगों से एक छंद साधना का तू. ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಸೇರಿ ಮಿಡಿವ ಪ್ರೇಮ ನಾಡನಿ. ಯುಗ ಯುಗಗಳ ಸಾಧನೆಯ ಶಿಖರ ನಾಡನಿ. तेरी शान तू महान ज्योति तू किरण. पवन पवन गगन गगन करे तुझे नमन. ಅಭಿಮಾನ ಮಾಡಲಿ ಕೆಡಾಗಿರತ್ತು ನೀ. ये वार भूमि निंद कुंड कुंड डूबिदा.
कल हमार भारत है जागी उठो भारत सजो हर जागृत हम भारत गावी इंडिया परार्पितो जय भारतम जय भारतम वसुधैव कुटुम्बकं भारतम जय भारतम जय भारतम जय भारतम वसुधैव कुटुम्बकं भारतम जय भारतम तमसो मा ज्योतिर्गमय अंधकार को जीते मन यही प्रार्थना करता भारत विजयी भव मानव जीवन विश्व प्रेम की ओर चल चल प्रेम की ओर चलरिया ব্রিটিশ মুক্ত ভারতবর্ষের পথ চলা শুরু হয় ঘাত প্রতিঘাত মনোমালিন্য বিশ্বাসঘাতকতাময় এক কালো অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে। দেশের মধ্যেই শুরু হয় দ্বন্দ্ব, সমস্যা ও নেতৃত্বের বিরোধিতা। স্বাধীনতার উজ্জ্বল আকাশে ঘনিয়ে আসে কালো মেঘের ঘন ঘটা। দেশ আর অবিভক্ত রইল না, দেশ টুকরো হলো, রয়ে গেল এক কলঙ্কময় ইতিহাস। বিশ্বাসে মিশিয়ে দেওয়া হলো ধর্মের আড়ালে গভীর ষড়যন্ত্র। মৃত্যু হলো অগণিত মানুষের, মৃত্যু হলো মানবতার। দ্বিখণ্ডিত হলো ইংরেজদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া ভূখণ্ড। বসানো হলো কাঁটা তার, যার গাল ভরা নাম সীমানা। आसमां की छत पे है अपनी दुनिया खिलखिलाती जिसमें है अपनी खुशियाँ चांद की छलनी लिए तारे चुनते हैं हम जादुई है ये जहां है नहीं कोई हम बंदे हैं हम उसके हम पे किसका जोर उम्मीदों के सूरज
इरादे हैं फौलादी, हिम्मती हर कदम अपने हाथों किस्मत लिखने आज चले हैं हम। পথ চলে শুরু হলো নতুন ভারতবর্ষে। অতীতের তিক্ততা ভুলে শুরু হলো দেশ গঠনের কাজ। প্রায় অনভিজ্ঞ কিন্তু সীমাহীন স্বপ্ন ও আবেগে ভারতবর্ষ তৈরি হতে থাকলো এক সম্ভাবনাময়, প্রগতিশীল ও আত্মনির্ভর দেশ রূপে। অচিরে ঘনিয়ে এলো আক্রমণ। সুযোগের অপেক্ষায় থাকা চীন জানালো যুদ্ধের আহ্বান। 110 জন সৈন্যের অপ্রতিরোধ বাধায় চীন পিছু হটলেও হারাতে হলো ওই বীর সেনাদের আর কিছু ভূখণ্ড। কিন্তু এই পরাজয়ের মধ্যে ভারতবর্ষ খুঁজে নেয় যুদ্ধ জয়ের চাবিকাঠি, দক্ষ সৈন্যবাহিনী। এরপর ভারতবর্ষকে যে উচ্চতায় নিয়ে যায় তা ভাবলে আজও শত্রুরা শিউরে ওঠে। मत देख तो इस देश ने है क्या दिया,
সমুদ্র প্রতিবেশী রাষ্ট্রে ঘেরা আজকের ভারতবর্ষে 28টি রাজ্য, 8টি অঙ্গরাজ্য, 773টি জেলা ও প্রায় 7 লক্ষ গ্রাম। নদ নদী, বন জঙ্গল, সমতল অসমতল, উর্বর অনুর্বর, উন্নত অনুন্নত জমি জমা নিয়ে গড়ে ওঠা এই দেশ আজ 138 কোটি মানুষের বাস। প্রতিটা মানুষের একক পরিচিতি যে তারা প্রত্যেকে ভারতবাসী। মহান সংবিধানের শপথ নিয়ে গঠিত গণতন্ত্র গোটা বিশ্বের কাছে অপার বিস্ময়। বিশ্ববাসী আজও মোহিত হয় ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক উৎসবে সামিল হতে পেরে। বিশাল এই দেশ আজ বিশ্বের দরবারে স্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত, কিন্তু দেশের নাগরিক আজ অভিমানী, অভিমান রাষ্ট্রের প্রতি। অভিমানী সেই দেশবাসীগণ আজ প্রতিবাদী, কখনো রাজপথে কখনো মঞ্চে। তাদের প্রতিবাদের সুর এক হলেও ভাষা ভিন্ন। কৃষিজীবীরা তাদের চিরন্তন প্রথা আঁকড়ে থাকতে চায়। শুরু হয় আন্দোলন, প্রতিবাদ ধীরে ধীরে তীব্র হয়। রাষ্ট্র চায় নাগরিকত্বের পুনর্মূল্যায়ন। তবে কি বহু সংগ্রামীর আত্মত্যাগে অর্জিত স্বাধীনতা আজ অসহায়? जागे हैं अब सारे लोग एक वतन, तुझे नारों से अब ये जमीन और ये गगन, कल तक में तन्हा था, सुने सब हंसते, कल तक में तन्हा था, पर अब है साथ मेरे लाखों दिलों की धड़कन, देख वतन। जागे हैं अब सारे लोग तेरे एक वतन, तुझे नारों से अब ये जमीन और ये गगन, कल तक में तन्हा था, सुने सब हंसते, कल तक में तन्हा था, पर अब है साथ मेरे लाखों दिलों की धड़कन, देख वतन। हम
ইংরেজরা দেশ জুড়ে স্বাধীনতা আন্দোলন রুখতে নানা প্রকার কূটকৌশল প্রয়োগের আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। অস্পৃশ্যতা, জাতপাত, কুসংস্কার, ধর্মীয় সংকীর্ণতা ছড়িয়ে দিয়ে মানুষের একতাকে ভেঙে দেওয়াই ছিল যার মূল উদ্দেশ্য। ঠিক এই সময় গর্জে ওঠে রবীন্দ্রনাথের কলম, যার রচনা, বক্তৃতা ও প্রস্তুতিতে তীব্র থেকে তীব্রতর হয় স্বদেশী আন্দোলন। তার অসামান্য মেধা, চিন্তা, ভাবনা মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। প্রতিবাদকে তিনি প্রগতির দিশা দিয়েছিলেন, স্বাধীনতাকে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন অন্য চেতনা দিয়ে। কেবলমাত্র ইংরেজদের অপশাসন নয়, তিনি চেয়েছিলেন ভারতবর্ষ মুক্ত হোক সকল কুসংস্কার, অস্পৃশ্যতা, ঘৃণাবোধ এবং সর্বোপরি ধর্মীয় মুক্ত চেতনার দেশ হোক ভারতবর্ষ। সেই দিনে তার সেই কল্পনা যেন আজ ও আগামীর পথপ্রদর্শক। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ওরে ও ভাগা, কেউ কথা না কয়। যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়। যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়। তবে পরাণ খুলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে। ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি সবাই ফিরে যায়, ওরে ওরে ও ভাগা, সবাই ফিরে যায়। যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না যায়। যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না যায়। তবে পথের কাঁটা ও তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলো রে। ও তুই রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে ওরে ওরে ও ভাগা আলো না ধরে। যদি ঝড় বাদলে আধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে। যদি ঝড় বাদলে আধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে। তবে বজ্রা নালে আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চলো রে। আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। চিংড়ি ওই
অতীতকে জানতে পারি ইতিহাসের হাত ধরে, কিন্তু ইতিহাস কখনো অতীত হয়ে যায় না, বরং বলা ভালো বর্তমান বলিয়ান হয় অতীতের দেখানো পথে চলে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসের পরতে পরতে জড়িয়ে আছে বহু সংগ্রামী হার না মানা জেদ, আত্মত্যাগ, বিক্ষোভ, আন্দোলন ও সশস্ত্র বিপ্লবের গৌরব গাথা। দেশনায়ক নেতাজি সুভাষ, রাষ্ট্রপিতা মহাত্মা গান্ধী, লৌহ পুরুষ সর্দার প্যাটেল, বীর ক্ষুদিরাম, বীর ভগৎ সিং, মাস্টারদা সূর্য সেন, এনাদের সঙ্গে অসংখ্য বিপ্লবী আত্মবলিদানের জন্যই আমরা পেয়েছি এক উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত স্বাধীন ভারতবর্ষ। গর্বের দেশ, সুন্দর আমাদের দেশ। আজ স্বাধীনতা ৭৫ বছরে পা দিলেও আমাদের দেশ আরও বলিষ্ঠ, দীপ্তময় ও উন্নতশীল। বিদেশিদের অত্যাচার, দাসত্ব সহ্য না করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে বুকের মধ্যে যে আগুন জ্বেলেছিল, আজ ৭৫ বছর পরেও স্বাধীন ভারতবর্ষে ধিকি ধিকি করে বিক্ষোভ, প্রতিবাদ ও আন্দোলন মাঝে মাঝে উকি দিতে দেখা যায়। সেই সব ক্ষোভ, প্রতিবাদ ও রাগেরই প্রকাশ এবারে নিবেদন। हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। बीए किया है मैं किया, लगता है वो भी मैं किया। बीए किया है मैं किया, लगता है वो भी मैं किया। काम नहीं है वरना यहाँ आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है। हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। आबो हवा आबो हवा देश की बहुत साफ है, कायदा है, कानून है, इंसाफ है। अल्लाह मियाँ जाने कोई जिए या मरे, आदमी को खून बूंद सब माफ है। आबो हवा देश की बहुत साफ है, कायदा है, कानून है, इंसाफ है। अल्लाह मियाँ जाने कोई जिए या मरे, आदमी को खून बूंद सब माफ है। और क्या कहूँ, छोटी मोटी चोरी रिश्वत खोरी देती है अपना गुजारा यहाँ। आपकी दुआ से बाकी ठीक ठाक है, हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। री री री, री री री, री री री, री री री, बाजारों के भाव, हाँ बाजारों के भाव मेरे ताऊ से बड़े। मकानों पे पगड़ी वाले ससुर खड़े। बुढ़ी भूख मरती नहीं जिंदा है अभी, कोई इन बुजुर्गों से कैसे लड़े। बाजारों के भाव मेरे ताऊ से बड़े, मकानों पे पगड़ी वाले ससुर खड़े। बुढ़ी भूख मरती नहीं जिंदा है अभी, कोई इन बुजुर्गों से कैसे लड़े। और क्या कहूँ, रोज कोई मीटिंग, रोज कोई भाषण, भाषण पे राशन नहीं है यहाँ। आपकी दुआ से बाकी ठीक ठाक है, वेरी गुड, हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। रोटी का पहिया चला,
गोल मोल रोटी का पहिया चला, पीछे पीछे चांदी का रुपया चला। रोटी को बेचारी को छीन ले गई, चांदी लेके मुंह काला कौवा चला। गोल गोल रोटी का पहिया चला, पीछे पीछे चांदी का रुपया चला। रोटी को बेचारी को छीन ले गई, चांदी लेके मुंह काला कौवा चला। और क्या कहूँ, मौत का तमाशा चला है बेतहाशा, जीने की फुर्सत नहीं है यहाँ। आपकी दुआ से बाकी ठीक ठाक है, वेरी गुड, हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। बीए किया है, एमए किया, लगता है वो भी एमए किया। काम नहीं है वरना यहाँ, आपकी दुआ से सब ठीक ठाक है। তৎকালীন অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি দেশের সমগ্র শ্রেণীর মানুষের মনে গভীরভাবে গেঁথে যায় যার লেখা, তিনি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শ্রেণী, বর্ণ, ধর্ম উপেক্ষা করে মাতৃভূমির স্বাধীনতার জন্য যারা নিজেদের জীবনকে পরোয়া না করে আনন্দ মঠের সাধুদের মতোই সমগ্র ভারতবাসীদের একত্রিত করার যে মন্ত্র তিনি লিখেছিলেন, আজও শ্রদ্ধায় আমরা নত হয়ে গলা মিলিয়ে গর্বিত হই। বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি। তোমারই প্রতিমা গড়ি মন্দিরে মন্দিরে মন্দিরে। मातरम मातरम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, शस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम। पुलकितयामिनीं पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनीं, सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं, सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे 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 मातरम्।
वतन वालों वतन ना बेच देना, ये धरती ये गगन ना बेच देना। शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन ना बेच देना। दोस्तों साथियों हम चले दे चले अपना दिल अपनी जान, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। हम जिए हम मरे इस वतन के लिए, इस चमन के लिए, ताकि खिलते रहे गुल हमेशा यहाँ। दोस्तों साथियों माँ ने अपने बेटे दिए नौजवान सोच कर और क्या, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। नाज तुम पे करे ये ज़मीं आसमां, देते हैं ये दुआ ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। देश के नाम अपनी जवानी लिखी, ये जवानी है क्या जिंदगानी लिखी, बस यहाँ तक कि हमने कहानी लिखी, अब लिखो इसके आगे की अब लिखो इसके आगे की तुम दास्तां, फर्ज कर दो अदा ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। दोस्तों साथियों हम चले दे चले अपना दिल अपनी जान, ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान।
ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ৭৫ বর্ষপূর্তি আজকের আমাদের অনুষ্ঠান স্বাধীনতা দিবসের সম্মানে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্মরণে। আপনাদের সামনে প্রস্তুত করলেন শ্রীমতী শ্রাবণী সরকারের পরিচালনায় ও মোট ছন্নছাড়া দল। অংশগ্রহণে কিরিটি, শ্রেষ্ঠা, কনক, আলিশা, নায়রা, অহেল